The next speaker will be Dávid Vígh, who is the director of the Amnesty International in Hungary. Please. Vígh Dávid következik, az Amnesty International Magyarország elnöke. So hello everyone, I'm very glad to be here. I would like to ask you first whether I should speak in English. Can you raise your hands if you understand English? Okay. Or in Hungarian? Okay, so that's half. So. Fordítalak, Dávid, nyugi. Okay, so I will do in English. I don't know if you want to translate. Tehát, hogy Dávid angolul fog beszélni, és én fordítom magyarra. I don't know if you remember what happened with you on May 15, 2019, but it was a day when I got up here in Hungary, and I was really shocked to see what I saw in the newspaper on that day in the morning. 2019. május 15-én, amikor felkeltem és megláttam az újságot, akkor enyhén szólva lesokkolódtam. It was the Speaker of the Hungarian Parliament, László Kövér, who compared gay couples to pedophiles in a speech that he made the night before. Ugyanis előző este Kövér László egy olyan beszédet mondott, amelyben a melegeket a pedofilokkal azonosította. This was not the only step of the governing majority in Hungary that represented anti-gay or anti-LGBT sentiment. Since then, that actually started even earlier, that is marginalizing and discriminating the LGBT population in Hungary. De már ezelőtt elkezdődött, és azóta is tart egy LMBT ellenes kampány Magyarországon a kormány részéről. Part of this campaign is happening on a level of words. Another part of this campaign is happening on the laws, so legal regulation, and part of the campaign is happening on a level of physical attacks against people. Ennek több szintje van, vannak a szóbeli megnyilvánulások, vannak a törvények, és vannak a fizikai támadások. As shocked as I was on that day when I read in the newspaper the statement of the Speaker of the Parliament, I shouldn't have been, because similar statements were made by senior government officials with regards to other minority groups in Hungary just a few years before. Tehát igazából nem kellett volna meglepődnöm Kövér László szavain, hiszen más kisebbségekkel szemben már hasonlóan diszkriminatív állítások elhangzottak a magyar parlamentben. There has been a campaign a couple of years back against homeless people in Hungary. There has been a campaign against Roma people in Hungary. There was a campaign against refugees and migrants in Hungary. So in that long line of campaigns against a group in society, the LGBT population was just the next in line. Tehát korábban már voltak a hajléktalanok ellen kampány, a roma emberek ellen kampány, a menekültek ellen, tehát várható volt, hogy az LMBT emberek is sorra kerülnek. This campaign resulted in legislative changes in Hungary that marginalize and discriminate gay and lesbian people and also transgender people. Ez a kampány olyan törvényekhez vezetett, amelyek marginalizálják és diszkriminálják az LMB, illetve trans embereket. In 2020, when the coronavirus pandemic was at its peak, the Hungarian parliament was not dealing with the coronavirus pandemic, instead turned against its own people and marginalized and discriminated the transgender community back in 2020. 2020-ban például a koronavírus járvány kellős közepén a parlament nem arra használta a felhatalmazást, hogy a Covid-dal kapcsolatos intézkedéseket tegyen, hanem hogy a transz embereket ellehetetlenítse. Later in that year, politicians even get to a point that they shredded a children's book because it contained gay and lesbian characters. Ugyanebben az évben később emlékszünk Dúró Dórának a könyv ledaráló akciójára, amit ugye azért tett, mert LMBT szereplők voltak egy mesekönyvben. Just 1 year ago, in Hungary, another law entered into force that eradicated LGBT people from large parts of the media and also from schools and educational settings. Ugye egy évvel ezelőtt hozták meg azt a törvényt, aminek értelmében nem jelenhetnek meg LMBT emberek a média nagy részében, illetve az oktatásban. We know from our research that 80% of LGBT kids in schools experience bullying and harassment
Kutatásainkból tudjuk, hogy az LMBT fiatalok 80%-a tapasztal erőszakot és bántalmazást az iskolákban. Those programs that would counter bullying and mobbing in schools are now not available for kids who are experiencing bullying in schools. De most ugye betiltották, illetve nem mehetnek be az iskolába azok a programok, amelyek ezen a helyzeten változtatni próbálnának. In order to legitimize this legislation that was passed just 1 year ago, the Hungarian government launched a referendum campaign in 2022, at the same day as the election day. Ennek a legitimizálására ugye a választás napjára egy népszavazást is kiírtak. This referendum contained 4 very manipulative questions that had the goal to mobilize the supporters of the governing party, but at the same time were very detrimental and had a very negative effect to the LGBTQ population of the country. Ezek ugye nagyon 4 darab manipulatív kérdés volt benne, hogyha még emlékszünk rá, amelyek a kormányszavazókat szándékozták mobilizálni, de közben nagyon károsak voltak az LMBT közösség számára. The good news is that the civil society in Hungary managed to mobilize itself with a large campaign of several months, containing actions organized by more than 400 activists. A jó hír az, hogy több mint 400 aktivista hónapokon keresztül civil szinten folytatott egy ellenkampányt. This campaign tried to explain to the large parts of the Hungarian society why such campaign is discriminatory and why such campaign is harmful to the entire society. Amely megpróbálta megmagyarázni az embereknek, hogy miért diszkriminatív és káros az üzenet, amit a kormány a népszavazással üzen. Thanks to this civil society campaign and the large mobilizing of the activists, the referendum on election day became invalid. So from a legal perspective, the government's intention to further marginalize and discriminate LGBT people was also stopped. És mint tudjuk, a népszavazás érvénytelen volt, tehát jogi szinten sikerült megállítani a kormánynak ezt a gyűlöletkampányát. I am not saying that we should not organize further, and I'm not saying we should not resist further, because even though this success from a legal perspective, the government is and will continue to oppress the LGBTQ community of Hungary. Ennek ellenére azonban a kormány továbbra is diszkriminálja és elnyomja az LMBT közösséget, tehát tovább kell szervezkednünk, és továbbra is fel kell lépnünk ez ellen. És nagyon, sorry, and it is very important that we should not be thinking of fragmented communities, standing up for the LGBT community alone, but we should be standing up in solidarity and be resistant together with other movements, such as the Roma rights movement, such as the women's rights movement, such as the anti-racist movement, and all the other movements that are being targeted and discriminated by this governing majority. So we have to stand and do this together in solidarity. És nagyon fontos, hogy ne szigetelt csoportokban gondolkozzunk, hanem hogy kiálljunk más kisebbségek mellett, kiálljunk a romák mellett, kiálljunk a nők jogai mellett, és egységben lépjünk fel. Thank you. In the interest of time, I will close here now, but if you have any questions on how this campaign happened, I'm very happy to share more details. Most az időszüke miatt befejezem, hogyha esetleg érdekli a résztvevőket a kampányt, meg hogy hogyan zajlott, akkor megkereshetnek.